wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel. Before I explain something today, I want to introduce myself. My name is Nur Sang Nadir. I'm from English Education Study Program Class D. So today I would like to explain the hypothesis. So there are 5 hypotheses in foreign language acquisition. The first is acquisition learning hypothesis. This hypothesis claims that adults have two distinct ways of developing competence in second language. The first way is via language acquisition, that is by using language for real communication. Language acquisition is the natural way to develop linguistic ability and is a subconscious process. Children, for example, are not necessarily aware that they are acquiring language. They are only aware that they are communicating the results of language acquisition. Acquired linguistic competence are also subconscious. Jadi maksudnya, hipotesis akuisisi belajar menyatakan bahwa ada 2 cara orang dewasa untuk mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua. Cara pertama adalah melalui penguasaan bahasa, yaitu dengan menggunakan bahasa untuk komunikasi yang nyata. Penguasaan bahasa adalah cara alami untuk mengembangkan kemampuan linguistik dan merupakan proses bawah sadar. Jadi maksudnya dalam belajar akuisisi, orang dewasa melakukannya secara sadar. Pembelajaran mengacu pada pengetahuan eksplisit tentang aturan, menyadarinya, dan mampu membicarakannya. The second is the natural language hypothesis. This hypothesis states that grammatical structures are obtained, not necessarily studied in a predictable order. This implies that we will see similarities occur acquires. Certain structures will tend to be acquired earlier, while others tend to be acquired late. Jadi maksudnya hipotesis yang kedua ini menyatakan bahwa struktur gramatikal diperoleh, tidak harus dipelajari dalam urutan yang dapat diprediksi. Ini menyatakan bahwa kita akan melihat kesamaan di seluruh pengakuisisi. Struktur tertentu akan cenderung diperoleh lebih awal, sementara yang lain cenderung diperoleh terlambat. So the next is monitor hypothesis. This hypothesis states that consequence learning has a very limited function in adult second language performance. It can only be used as a monitor or editor. The hypothesis is that when we produce speech in a second language, it is initiated by the acquired system, and our consequence learning only comes into play later. Thus, we can use the monitor to make changes in our speech only after the reading is made by the system has been acquired. Jadi maksudnya hipotesis monitor ini menyatakan bahwa pembelajaran sadar memiliki fungsi yang sangat terbatas dalam kinerja bahasa kedua orang dewasa. Hanya dapat digunakan sebagai monitor atau editor. Hipotesis ini mengatakan bahwa ketika kita menghasilkan ucapan dalam bahasa kedua, ucapan tersebut diprakarsai oleh sistem yang diperoleh, dan pembelajaran sadar kita hanya berperan kemudian. Dengan demikian, kita dapat menggunakan monitor untuk membuat perubahan dalam ucapan kami hanya setelah ucapan tersebut dibuat oleh sistem yang diperoleh. Dan the fourth is input hypothesis. Jadi, this hypothesis states simply that we acquire, not learn, language by understanding input that is slightly beyond our correct level of acquired competence. This hypothesis, in our opinion, is very important because it tries to answer a question that is important both theoretical and practical. Jadi, hipotesis input menyatakan secara sederhana bahwa kita memperoleh bahasa dengan memahami maksudnya yang sedikit di luar tingkat kita saat ini. Jadi kompetensi ini diperoleh dari hipotesis ini berpendapat bahwa sangat penting karena mencoba menjawab pertanyaan yang penting baik secara teoritis maupun praktis. The last is
the effective filter hypothesis. This hypothesis states the attitudinal variables relating to success in second language acquisition generally relate directly to language acquisition. Jadi yang kelima ini maksudnya adalah artinya adalah hipotesis filter efektif. Hipotesis ini menyatakan bahwa variabel sikap yang berkaitan dengan keberhasilan dalam penguasaan bahasa kedua umumnya berhubungan langsung dengan penguasaan bahasa. So guys, thanks. I think that's all. So thank you. I hope you are like to watching my video. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.